Oh my God, so now we are going to the summit. Woo! Lala. Okay. So, di ala po din magkamang-kamang. Walang katapusang kamang. Good morning. Oh my God. So guys, sa likod sila moagi sa Bansalan Trail. Kabugat na yung dala. Oh my God. Yan kami. Kuya! Kuya Melchor, mga guide.